One TV special report. Sir, Sorry. can I answer Sige. the question? Yes, may answer, ma'am. Sa MOA nato sa Balay Silangan, 12,000 rajud atong mabayad sa mao nga facility. Inclusion naana din ha ang ilahang meals, ilahang snacks, at the same time ang drug testing nila katulo sa sa whole duration sa ilahang stay dito. Then at the same time ang service fees o charges sa kaning facility po. Moy ato ang gibaryan di adto. Yes, lagi ma'am El. Ang ako ba is, kabalo man tayo sa gipamuhat ani nila. Kita mo yung naghasol karon, di ba? Imbis ang budget nato para sa fuel nga nitaas daw ta, nitaas ra ba? Dito gipadulong sa mga piwot, no? Though it's a program, pero to me ha, kung inana atong pag-treat sa ila, dayon tagaan pa sila livelihood project, then mura naghatag patag pila to'y 1,000 ba ta? Pila to ka pesos in a month? Napay bugas. Di ba hayahay? Dili mo makunaw na sila balik aron mag-inana na pod. No? Mamela, Sir Ejel, we can just imagine ba how extravagant is this activity for us, no? Ang mga adik naghatag og gubos sa katingban, pamilya katingban tanan na kita atong ipangak karon para lang mabalik sa sabakan sa balaod. That is how onerous is our program. Daw gasto, then atong resources, atong mga tao, staff tanan dito na punting sa mga PWDs. Yung unta, these efforts, manpower, and resources, atong magayon sa atong kalambuan siyudad, mga projects, unta. Di ba? So, yun nakita nga, kini yung problema sila. Dako yung problema. It requires the collective effort of all people sa Samis. Di lang ang pulis, di lang ang LGU, tanang yun. Kaya kung epekto, ang kwarta sa Samis doon, tax, atong igasto para lang ani. No? Palitag baboy, palitag kanding, manok, ihatag sa mga fuels na addict sa una, atong i-rehab. Taga ato kanding, baboy, manok, para na-livelihood. Anak, kipinangga sila para mabalik sa sabak sila. So, unta atong mga usamis doon, lamitan na plano pa mahimong addict, magkaroon na ba? Unsa ilang hatag nga kakulian sa atong syudad. Unsa kagubot ang hatag nga problema, no? Usa lang ka buok adik maguba ng barangay. No? Grabe kayo atong paningkamot. Na efforts, manpower, kwarta tanan. Nga this could have been channeled to other worthwhile endeavors sa atong syudad. Pero wala. Ang ubang syudad ni Hipyo cleared na, they went on with their programs. Kay clear naman. Kita, wala pa. So grabe ang challenge sa Osamis noon. So, I through this challenge, again, wala pa humato dyan, taas pa ito dyan. To everybody, tanan nga Osamis noon, residents, barangay officials, help us to stop this drug menace sa itong siyudad. Kaya ang katabangan ni kamo ragad sa misnon. Dili ang pulis. Dili ang mayor. Dili ang si mayor. O sa misnon ragad ang katabang nga maundang ning lugas sa amis. Start to the family, no? Family. Charity begins at home. So mga inikanan yung anak batay. Unya kaya ang inikanan na po yung mga adik po. So maangin lang anak. So this is really collective efforts sa tanan. Pero di natin diskusyon, di tayo mani kaya diskusyon. So we'll proceed. Honorable Lim, please. You have the... Thank you, Mr. Chair. In connection sa Balay Silingan, sa
Silangan, Mr. Chair. Gwapo kayo ang gi-manifest ni Konsihal Dinky Sueso. Ang ako na lang pod is, himuan nila o project study ang Balay Silangan kay kabalo man gyud ta nga ang droga ga exist dili man gyud na ma-zero maski pag panahon pa ato ang kang President Duterte. Tan-aw nila kay kung income generating bapwapod ang Bahay Silangan, Mr. Chair, kay kung finances lang makita sad nato from 2025 40% ra ang nagamit sa ato ang kapulisan. Then 22% karon 2026 as of June. Kung mapangitaan pagpamaagi aside sa ato ang LGU nga kwarta sa lote sa building naman tay mga very generous and thoughtful, supportive representative and congressman labinan ni governor maka-provide sa ato og building kung mag-requesta. So ang ilahaan na is maghimo lang yung proposal tanan ug pila pod ang future nga ma-income sa Uzamis. Kay kung ma-realize ni dili siguro analang ko'y pangutan na sa DILG, Mr. Chair. Confirmation lang ni. Kinahanglan pa ba mga drug cleared ang Uzamis City nga makabuild og Bahay Silangan? Oh yes. So dili na siguro ta angay maghulat nga ma-cleared kay ma-forfeit pod ang purpose sa Bahay Silangan kung maghulat pa ta nga cleared ta sa Uzamis. So kung nanatay plano, nanay proposal, andam na identify ang amount, pila, at least naanay kapadulngan ang damgo sa Uzamis as a first class city nga nanatay kaugalingong Bahay Silangan. Mr. Chair, thank you. Of course, all of this naa sa atong mayor, no? Sa atong CPDO nga recommend ka mayor o sa ubang kapatids nga concern ani nga problema kay EDUAS priorities also. Natay priorities kay ang mayor mo may determine kasi unahon, no? Priorities. So these are all good suggestions, but we leave it to the chief executive and his financial team to plan, to decide. Of course, we can suggest. No? We have our city admin here. We have our legal officers, our HR. We have CPDO. We can all collect our ideas and come together to recommend to the mayor what is the best thing to do. But these are all priorities nga ang decide ang atong LCA Chief Executive. Because EDO, kana priorities, kanito unahon, ulahilan eh, kanito unahon. Yan na ang atong pamagi. So, in other query, Sir Ejel Bidra, please. Additional nga question, query lang ni siya, Ma'am Ella. Murag kabalo man siguro ang tanan nga, ang barangay Dunya Consuelo, ang barangay Kagawa dia is usa sa barangay Kagawa na dakpan pushing, di ba? As pusher, di ba? Then humana sila sa CBDRP nila. What will happen to the program? Kinahanglan ba i-reset or unsay mahitabo atong usa ka nadakpan nga pusher? Ma'am Ella, please respond. Thank you, sir. To correct po, doon niya, katong barangay council na nadakpan is not a resident or dili siya taga doon niya Consuelo, barangay Katadman siya Manabay. nga barangay council. Kagawad. Barangay Kagawad siya sa Nainadakpan sa Katadman Manabay, niya unsa to sa Villa Consuelo, Ma'am Ella? Wala siya sa watchlist sa namagod tay PDEA PNP validated watchlist sir nga gina-request no maoto ato siyang ginasunod sa pagkandak sa CBDRP o sa drug clearing. So kung wala siya sa lista sir, dili siya cover or dili na mo siya ma-consider as PWOD nga official nga kanang kuan bitaw gyud siya nga atoa siyang Validated list, yes bali po. sa PNP ug sa Oo. So katong konsihal na nadakpan sir sa Dunya Consuelo, sorry. Wala to siya sa watch list. Yes, pero
taga dito siya, right? Oh, taga dito siya. So, pero kung magpa-drug- maad man gani siya, sir, Oo. arrested ang iyang remarks. So dili to na ipasulod sa bahay silangan or pushy, di ba? If Pusher. ever naana siya sa list, sir, then pusher ang iyang remarks, need jud na to pod siya ipasulod sa balay silangan. So, dili ta ka-proceed sa drug clearing? Oh. Yes po. Dili ta ka proceed sa drug Um, clearing sa application? Wala Pending pa na man siya niya? sa list, sir. As per PNP PDEA validated watch list nga atong gihawiran karon, kung unsa na every 6 months dapat i-update ang watch list. So kung wala pa siya didto, cover pa sa 6 months, pwede gyud ta mo apply for drug clearing. But if ever nga maabot na iyahang name, then wala pa dyan na cleared ang barangay, that's the time nga na ay intervention program. Either katong iyang pagka-arrested kung active pa siya, possible ana sa PNP o PDEA ang intervention ana, which is unsa ba ka, under operation ba siya, dakpon ba siya balik. Then if ever madakpan na siya, sir, wala gyud tay problema sa drug clearing kay ang kuan ana sa ROCBDC is remarks siya as arrested. Murag naka-plea bargaining man siguro. So, as of now, murag, wala pa ang kuna sa Barangay Konselo. Pagkagawad, wala pa, murag, ana bang, murag, wala pa ang kuna ba? Wala pang kuna. Wala pa ang kuna. Pero taga dito siya. Yes po. Suspended ka na Then siya. when it comes po sa kaning mga ug i-compare man gud nato sa other city ug municipality sa diri sa province, the LGU of Osami City ang naay pinakadaghan nga pusher kay ang uban wala kaabot og 20 ang ilahang pusher. So murag dili magsakit ang ilahang dughan mo gasto nga ipasulod sila sa balay silangan. So sa atoa diri sa Osami City, gumikan kay ang ato ang history, mukuan man gyud sa atoa, manalamin man gyud ta. So mo na makita gyud nato nga lahi gyud ang ato ang situation sa lain nga city ug municipality. So mo to kanang ang ubang city ug municipality makapasulod jud sila ura mismo sa ilang mga PWODs with all the support pod sa ilahang city and municipality kay gamay raman ang ilahang magasto pero sa ato gyud nga part mabug-atan jud ta kay sa 397 nga pushers na naami na validate last year nga nagbarangay visitation may amo ang gipang kumusta if buhi pa ba ng pusher or naa pa ba dira sa barangay. So naami na validate ato naagyoy mga 180 plus nga present pa sa barangay nga mga pusher. So dili pa sabot katong 397 naagyo to siya kay ang uban nato patay na nang layas or la na disease. Okay na ka, Honorable Ejel, sa imong, Sir Ejel, sa imong question? Okay na. Sir Chair, thank you. Honorable, isa lang yung question? Clear. Wala lain pa? Ma'am Allen Bia, una si Ma'am Allen, then si Sir Kerwin. Good afternoon, Mr. Chair. May hapon, ma'am. Maayong hapon sa tanan. Ang ako lang pangutana, much has been said. I am from the Department of Education. Makaibog kaayo ang milyones nga ato ang gigasto to, sorry to say, menace in the society. Dayon, daghan kaayong nanginahanglan nga mga bata. We were talking about why are we part po siguro sa agency in order to bring them back to the folds. Pero ang ato amang God, it has become a cycle nga naadik, girehab, gitabangan, pati pamilya, gitagaan o kaning pangkabuhayan showcase. Pagbalik sa community, nibalik na pod, ma-identify na pod, ma-validated na pod, i-rehab na pod, magasto na pod. When are we going to end this if this has become so repetitive? Ang mubalik, unsaon? That is my question, Mr. Chair. Thank you. I think mo balik, same cycle. No? Wala yung tubag.
because we cannot adhere to the EGK. No? EGK, we cannot do that. So, kung may EGK, wala na, problema. Wala na balik. Pero we don't encourage that, Ma'am Arlene. If I may answer, Mr. Chair, I guess the city should craft a more in-depth program for our PWOODs that aside from checking them in to unsa na siya, bahay silangan, hapit na bahay silingan, bahay silangan. After that, naasiguro'y mas stricto, mas komprehensibo, o mas unsa na siya, makapakumbinser nila nga di na gyud mo balik kay isa ragyoy kapaingnan ana ang pagkaugar ragyod sa utok. Yes, Thank ma'am. you. I wish we can have a better way than the programs now existing being provided by the national government, PDEA, police, DLG, DOJ, Department of Health, DOH. Muna na collaborate para mahata ng programa which our city only complied, no? To our best. If there's another way, nga ihas sa gobyerno nga mas mayo, I hope there will be another one. So, next, is the Honorable Siso? Sir Kerwin? You want ikaw na, Sir Kerwin. Please. Good afternoon, I'm Kerwin from the Chinese Chamber. I would like to echo, it seems nga we are giving too much nga leeway para sa kaning, these are not victims manggod kay, they are pushers. So, ngano isulod na to sila sa bahay silangan, hatagan og allowance, makaunon, ilang pamilya hatagan og incentives. In that way manggod, it will not deter people from pushing. Kaya mura og dili na mahadlok ang tao because magbalik-balik lang sila, okay ra, and then there's no that much consequence because supposed to be ang pusher under sa law, prisuhon sila or hatagan sila harsh nga reprimand or unsa ba dira. It's not hatagan nato sila og new life. Maybe ako as a private citizen dili ko ka sabot because I'm not part of the government agencies, but for me I view that as those people as kanang hadlang sa kaugmaon sa society to the next generation. And with what Ma'am said, pwede na ito mga gasto into other means ang katong budget, and maybe not really EJK atong other solution, pero if that happens, mas barato siguro ang sementeryo kaysa sa rehab. Sir, In my opinion, sorry. your opinion is noted and well taken. Thank you very much. I assume this issue has been debated many times in the higher ups sa itong DLG, DOH, DOJ, ginabatihan ni. Muna yung tungan ng programa sa Bahay Silangan. We could not debate it here because this is not a public forum. Ang ato lang, we can suggest, we can manifest, and all your manifestations are recorded, official, and duly noted. So in the meantime, we'll find ways to eliminate this, and we can make recommendations to DLG, Sir Angel is here, to DOH, to DOJ, to the PDEA. We can make recommendations. But in the meantime, we are bound to proceed with our agenda. Okay? So, in other query for the Ma'am Ella, Honorable Siso? Short query lang, Mr. Chair. With the data presented, naiingon ganina si Ma'am Ella nga these are verified PDEA watch list. Considering naay mga barangays nga questionable dayon, may just like to clarify, Santa Cruz is 31 and San Roque is 54 and Tinago is 58. This is on the PDEA watch list
Mao na gid ni final 31 og 2054. Not final. These are the data obtained officially by the PDEA. Di yun mo tinuod. Yes. Mao nang akong i-clarify. Official Clarify na info. ako. Ma'am Ila, you can respond. Mao dyan ay katingad-an, no, hasta ang barangay captain. But during sa, as far as I've known, no, kaning nga data, kaning naadiri nga mga numbers of PWODs, during ni siya sa tukhang or sa pag-surrender nila 2016. So siguro, makita nato si Barangay Gango, 200 plus iyahang PWODs, kay during that time, the Honorable City Councilor of Barangay Gango, former barangay captain, gi-encourage niya ang mga drug user o pusher to surrender, no? Mo report sa PNP, maunang nagbaypurok sila during daw ato nga time, maunang daghan kayong nanorender sa iya 200 plus. Then kani sigurong uban nga mga barangays during sa 2016 nga pagpasurrender sa mga pushers, users, maulang na siguro ning duol sa ilahan, no, sa pag-surrender. Then if ever man gani na ay madugang mauna na siya ang sa PDEA o PNP nga na-verify or na-validate. In other words, so, inyo barangay Tinago, the highly populated barangay no sa amin, daghang maulawon. Nga mailang addict sila. No. Wala mo volunteer nga, wala mo record nga, daghang maulawon sa barangay. So, kaning data, official nga na-declare, na-verified. Yes po, validated. Itas na namin nga muna tinuod. Kaya dagang maulawon, as I said, maulawon sa iyong barangay. Okay? So, in our query, we have still long list of agenda sa itong listahan. Sir Ejel, please. Mr. Chair, this is not a query but a motion to motion that the second or the 19,000 which was presented by Ma'am Ella, since gipapili man ta atong duha 20 and 19 60 and 19,000, I would suggest and I would move that the 19,000 at Oroqueta City be das bahay silingan as silangan to be dito i-house ang atong mga pushers. Thank you, Mr. Chair. There's a motion from Sir Ejel of the LG that the LG of Samis will choose Baysilangan in Oroqueta as the venue for our program instead of other Baysilangan in other areas. Do I hear any second? Second. Duly seconded multiple. So, may I hear any comments, remarks, objections? That here, Ma'am Ila, you have objection? I would like to thank Sir no nga sa balay silangan sa Oroqueta, but I would like to ask na lang po sa help sa kada committee sa POC nga about sa ato ang 2 months pa na program, no, intervention program nga ihatag sa PWODs, which need na to sila i-enroll sa TESDA. So we would like to have a MOA na pod with the TESDA and ALS for that sa 2 months. Okay, that's not an objection. So the chair has no objection. The motion of Sir David is approved. Thank you very much. So we now proceed to the next items in our agenda. Honorable Denison. Mr. Chair, a very short manifestation lang. Siguro by the next regular council meeting, the CADAC focal person can provide a very specific lang amount sa Oroqueta, katong pila ang bugas, pila ang budget. Kasi tag 1.8 nga bugas to, manang mahal question Sir Ejel. Kato lang, Mr. Chair, thank you. So the chair requests Ma'am Ila to take note of that. No? Ma'am Ila? Okay. Noted po. Thank you. We now proceed to letter H, City Disaster Risk Reduction Management Office. It's point 1, CDRRMO Accomplishment Report, January to present, June 6. What present this? Attorney Sudita, please. The OIC of CDRRMO. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon. To present the accomplishment report,
and all other matters of the city's disaster risk management office. I would like to call on our DRRM consultant, Ms. Jerry Pasco, to present on behalf of the office, Mr. Chair. Ma'am Cherry, you have the floor, please. Good afternoon, everyone. So I would like to present all the scope of presentation for CDRMC. I-run through lang na mo considering the time, no? It's already 4 kapin na. So we have a various of agenda to be discussed. So first, the CDRM Office Accomplishment Report, followed by the pre-disaster assessment for El Nino and Habagat, upcoming CDRMO Council Program of Activities, Gawad Kalasag updates, post-nationwide simultaneous earthquake drill assessment, ICS local structure institutionalization, and then lastly, the utilization of unexpended balance of local dream fund covering the calendar year 2024 and 2025. So allow me to present the first agenda. So here are the run-through of our accomplishment report. For the assistances and responses, the following: vehicular accident, medical transport, training seminar, drill, which includes the barangay enhancement skills from the led by the DILG, tree pruning and cleanup operations, hazard assessment, including those hazardous trees, especially karon nga dagan gyud ang mga kahoy no na nangatumba na, so the City Disaster Office i-facilitate a monitoring assessment no from the 51 barangays kung unsa to mga hazardous trees. And then we have also conducted standby first aid, fire incident also we responded together with and in collaboration with the Bureau of Fire Protection. And then also we also assisted or responded to a death incident. It could be suicide or kanang na ano na. And then medical first aid. So para sa ato ang summary, for first quarter, we provided responses and technical assistance, a total of 96. And for the second quarter, a total of 101. So based sa pie graph nato, no, ang pinakadako kaayo nga incident sa ato for Zami City is the vehicular accidents. So I guess the ISC for the safe sa ato ang road will be i-enhance nato and strengthen nato. And then next, i-run through na lang namo, the questions will be entertained sa open forum na lang. For the second agenda, we have the pre-disaster risk assessment for El Nino and Habagat. So last April 2026, ang RDRRMC through Office of Civil Defense conducted a pre-disaster risk assessment para sa upcoming nga El Nino nato, no? We hope nga dili gyud unta. But then, as a proactive measures, mauni ang gi-come up nato nga assessment. So since ang ato ang El Nino, no, mao na siya ang global pattern nato, no, nga ang water temperature, especially the Pacific Ocean, muhat yun siya. The hotter the water temperature, the more attracted ang ato ang mga weather disturbances, not just typhoons but also kaning easterlies and LPAs. So in June, July, August na ay high probability of above normal rainfall. So July, kabaluta, fiesta celebration na siya, and DRM celebration also, and nutrition also. So by September also, moderate probability of having near above rainfall across the country. And lastly, October to November, moderate to high chance of below normal rainfall is expected. As to typhoons, kung pila ang atong expectation, no, sa ato ang kuan, sa June 1 or 2, karon duwa na kabuok si Easter, dayon na karon ang ato ang typhoon is Francisco. So na ayon gyud siya sa atong OIC, no, sa CDRMO si Attorney Francisco. So duwa na ang nakasulod by the month of June. And then for July, na atay expected 2 to 4 typhoons. So kana no ang atuag yung bantayan kay fiesta celebration ra bagyod na. And then for August na atay 2 to 4, September 2 to 3, and October 1 or 2. So kana siya mag-expect yung tag 9 to 17 tropical cyclones, okay? By the end of November, ang Misamis Occidental nakategorize siya into dry condition. Subot pasabot,
the way below normal rainfall in 2 consecutive months, pwede na ta makakuan, madaka-declare as dry condition. So wala ra sa drought. So luckily, wala ra. Nalipay na si Sir Jong. So maani siya no, naarata sa dry condition, daradari ang Misamis Occidental. Ako na lang i-run through. So karon lang, update lang sa atong weather, kay naamantay bagyo karon. Mao ni ang ato ang bagyo karon no, si Typhoon Francisco. Fortunate for us because naara siya sa Luzon area sa Tugigaraw. It's because naapod tay habagat ron, ginapush pud siya pataas sa Luzon. So mao ni siya ang tracking sa ato ang bagyo. So naara gyud siya sa northern part of the Philippines. So kung makita ninyo. Okay? So as a part of the preparedness measures for the Uzami CDRMC, kanilang siya continuous weather monitoring, close situation monitoring and hazard assessment to 51 barangays, issuance of public advisories to different platforms, radio network and social media, also coordination with PCG and PNP Maritime for coastal situation monitoring in collaboration with coastal barangays, and then the propositioning of response logistics. Next agenda, paspas ra ba kaayo? Okay ra. For third agenda, kani siya ang pinaka-exciting ako kay gi-relieve na to ang ato ang for NDRMC with also the Fiesta celebration. So upcoming CDRMC program of activities. First is the Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, July 1 to 10, naaman si Father no. Karong July 1 to 10 na ang ato ang mga bisita no, kani sila bishops nato. But ang ato lang ani is ancillary support lang, kay ang mag-lead yun isang PDRRMO. And ato ang mga bishops dito sila sa Amurap yun magstay. Lang sila og mga misa diri. Ha? Sa aya to. Dito sila magstay, and then naapoy mga misa nga ginaano nila. So more on ancillary support lang ang CDRMC, the usual lang, traffic management, and then the standby medical first aid. Next, kani ang in relation with the National Disaster Resilience Month for July. So sa CDRMC na atay gi-proposed and kick-off ceremony approved naman ni Mayor Attorney no. Na atay kick-off ceremony through motorcade on June 30, 2026. So ang assembly time nato is 7:30. Assembly area will be in City Hall ground and selected streets of Uzami City. Participants are CDRMO, CNO, BNS, CDRMC Response Agency Selected Barangay Response Team, and then CIO and partner media groups. Next, mao ni siya ang ruta sa ato ang motorcade. Start sa City Hall, tapos diri sa Daba, Circom, going back to Rizal, dayon diri sa Wellness, tuyok lang ta sa Port Road, and then going back to Daba, and napunta sa City Hall ground. So we will be sending a letter lang of invitation sa katong mga participants nato. And the next, the tree growing activity, which will be held on July 21. Assembly time will be 6 a.m. Ang ato ang target is along River of Labo. Assembly area, Barangay Labo, covered court. So sa City Nutrition na sila katong fruit-bearing mga trees nga ilang ginatanom, sa ato apod sa CDRMC, ang Sendro nag-commit nga muhatag og 400 seedlings. So 200 will be the Palawan cherry nga ato ang i-propose diri sa Prospera Park. Dayon the 200 will be the Nara seedlings nga diha sa Labo River nato i-plant. So the participants are CDRMO, CNO, BNS, DNR Sendro, selected CDRMC member agency, Barangay Labo officials, and of course, gi-include po nato ang katong walang gutom beneficiaries sa tree growing activity, and then the partner media groups. Next, the Nutrition Environment Advocacy Contest through Reels presentation in partnership with Department of Education. Ma'am Arlene, hi.
So ang atong schedule will be on July 22, 2026 at 1 p.m. It will be held at Amphitheater Ascenso Wellness Park, Ozamis City. Participants are the clustered public high school students. The next, the Coastal Cleanup and Scuba Sorero activity, which will be held on July 25, 2026, 6 a.m. Barangay Malaubang and Baybay Triunfo. So participants are this. So we are also requesting the Maritime and the Coast Guard kung naamoy technical person for scuba diving, pwede ba nga makuan pod sila, ma-request na to para sila ang mo-join for Scuba Sorero. So we have scuba diving equipment in the office, pwede na po mahulman nila. And the next is the culmination program in partnership also with the City Nutrition Office. So iusan na lang namo ang culmination program. It will be held on July 31, 2026. Ang time to be announced pa. Venue to be announced pa. It's either in City Gym, kung ma-okay na siya, ma-repair na siya, fully repaired na siya, or in the amphitheater, or sa Barangay Aguada Covered Court. And then participants, all NDRM participating agencies para ma-recognize po namo to silang mga participants. And then next, I will give it to Ma'am Sai para sa mga activities nato for Fiesta. I guess kita pa ang unang nakakita diri sa sa council, ang katong mga lined up activities nato for Fiesta celebration. Ma'am Sai. City Admin, the beautiful Ma'am Wano, please proceed, ma'am, with our pista activities. Nabuhi akong dugo sa gwapo.